साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचाही सन्मान. मॅच सुरू करा प्लीज, मॅच चालू ठेवा. आणि इनिंग ब्रेक मध्ये पुन्हा एकदा सन्मानाकडे जाऊया आपण. एक इनिंग संपल्यानंतर, मतलब एक ओव्हर संपल्यानंतर आपण जाऊया मॅच कडे. तोपर्यंत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया दोन लेजेंडरी व्हॉइस एकीकडे असेल ज्यांनी 28 वर्ष या टेनिस बॉल क्रिकेट मध्ये समालोचन करत असताना आपली छाप सोडली, संतोष म्हात्रे सँडी, आणि त्याचबरोबर रेडिओ जॉकी प्रदीपजी विचारी. ओर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. हेलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया विघ्नेश मडवी. धर्मवीर चषक 2022 21वां वर्ष है और ये आज के उद्घाटन समारंभ का पहला मुकाबला यहाँ पे चल रहा है. ये गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में आड़े बल्ले से खेल दिया था. बल्लेबाज आयोजक प्रवीण म्हात्रे यांनी सोहळा मोठा ठेविला खेळ क्रिकेटचा कोपर करणे गावात रंगला. हेलो, थैंक यू सैंडी. एक ओवर की समाप्ति हुई है और 2 गेंदों की समाप्ति हुई है. कुल स्कोर है 2 रन, जबकि पहला झटका यहाँ पे पहुंचा है. गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज साई पाटिल और बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं. हालांकि ये जाड़े का मौसम है, यानी कि ठंडे का मौसम है, लेकिन कहीं पे भी ओस या फिर ठंड नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से दिसंबर के महीने में होती है. लेकिन उसके विपरीत यहाँ पे पहले ही ओवर में काफी अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं. कहीं पे भी विकेट में नमी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है और उसका पूरा लाभ उठाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं. हालांकि नमी नहीं होती है जब सैंडी विकेटों के ऊपर, तब उसका लाभ उठाते हैं बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पे गेंदबाज बिल्कुल सटीक और कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं. जयंत पाटिल और मनोज गुप्ता इस मैच के लिए एम्पायर नियुक्त किए गए और आजिम शेख यहाँ पे तीसरे एम्पायर है. फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद थोड़े से विकेट ठीक ठाक की, विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए, एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक कवर के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात किया गया है. यह है ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण. ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, थोड़ा सा वाइडिश, एक मिड ऑन. ये गेंद इस बार बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और गेंद को खेला है. गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर और ये 4 रन. लीजिए. तो बहुत ही शानदार स्ट्रोक खेला था यहाँ पे. इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ये गेंद काफी तेज गति की गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई जयंत पाटिल मुड़ रहे. उन्होंने अपनी लंबी बाहें फैलाकर इशारा किया है वाइड का और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में. गेंदबाज कुछ अतिरिक्त करना चाहता है तब वो अपने दिशा से भटक जाता है. इस तरीके से कुछ नजारा मैदान के बीच में नजर आया. गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज साई पाटिल. दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, 2-3 कदमों का उनको बॉलिंग. इस बार इस गेंद को लॉफ कर दिया. एक बाउंस के बाद गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार चली गई और ये 4 रन. थैंक यू.
कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 11 रन, 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है और हमला बोल दिया है गेंदबाजों के ऊपर। अजय पाटिल ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं और सैंडी फुटवर्क और हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं क्रिकेट में, वो बहुत ही उम्दा है इस खिलाड़ी के पास। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पे मुकम्मल करने होंगे अगर श्रीदत्त सानपाड़ा की टीम एक सम्मानजनक स्कोर की ओर अगर जाना चाहती है। हालांकि यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज साई पाटिल। इस वक्त ये गेंद आने का इंतजार किया, अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को। गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ रिजर्व में गेंद को खेला था और 1 रन के लिए निकल पड़े थे। स्ट्रोक के साथ साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहाँ पे बदले। अगर सैंडी इस मैदान की बात छेड़ी जाए, भूमिपुत्र मैदान नवी मुंबई का एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक मैदान। इस मैदान को ऐतिहासिक मैदान क्यों कहते हैं, इसका बार बार जायजा हम लोग हमारे तमाम जो श्रोता हमको सुन रहे हैं उन तक पहुंचाएंगे। बहरहाल इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट। इस बार इस गेंद को हवा में खेला है लेकिन उस ओर कोई क्षेत्ररक्षक नहीं है। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। डीप स्क्वायर लेग रिजर्व में शॉर्ट स्क्वायर लेग से दौड़ के गए थे वहां पे क्षेत्ररक्षक और बाउंड्री लाइन से 2 गज अंदर जब तक वहां पे उठाते गेंद को थ्रो करते तब तक 2 रन रौनक ने गेंद को उठाया था और थ्रो किया था विकेट कीपर के पास। तब तक 3 रन दौड़कर अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरीके से 1 ओवर की समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है श्रीदत्त सानपाड़ा का 15 रन, जबकि 1 विकेट यहां पे गया है। सैंडी क्या लग रहा है, 5 ओवरों का ये मुकाबला है, पहले ही पावर प्ले के ओवर पे 15 रन यहां पे ठोके श्रीदत्त सानपाड़ा के बल्लेबाजों ने। स्टार्ट जबरदस्त आहे प्रदीप, कारण ड्यू फॅक्टर असताना त्यामुळे पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 धावा येणं हे खरोखरच दॅट इज अ ट्रिमेंडस स्टार्ट, दॅट अ फ्लाइंग स्टार्ट गिवन द बोथ ऑफ द बॅट्समन। सैंडी संतोष नानेकर एक बहुत बड़ा नाम है। चिक त्याच दरम्यान आपण अतिथी मान्यवरांचा सन्मान करूया। आदरणीय शहाजी शिंदे साहेब शिवसेना विभाग प्रमुख, त्यांचा सन्मान केला जाईल। त्याचबरोबर संतोष वेटा नाना यांचा देखील सन्मान केला जाईल। श्याम गवते साहेबांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जातोय। ललिताताई म्हात्रे, काना विठू आगासकर, ज्येष्ठ शिवसैनिक, त्यांचाही सन्मान या मंचावर केला जाईल। ताईंना विनंती करतोय की ललिता म्हात्रे मॅडम हे या उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते गजानन बाळकृष्ण पाटील, ज्येष्ठ संचालक ज्ञान विकास मंडळ बॉबी भाटिया, महेंद्र सुतार उपाध्यक्ष ग्रामस्थ ग्राम विकास मंडळ, दीपक घागरे शिवसेना शाखा प्रमुख, चंद्रकांत बोईगडे आणि शहाजी शिंदे, नामदेव बळीराम पाटील या सर्व मान्यवरांचं सहर्ष असं स्वागत आहे। और टू कमेंट्री बॉक्स। तो हरदेव तांडेल को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया गया है। पहले ही गेंद अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ आउटस्विंग होती हुई गेंद और सैंडी उल्टा बल्ला जरूर चला था लेकिन गेंद और बल्ले का देखते संपर्क हुआ था या नहीं, क्योंकि एम्पायरों के पास अपील यहाँ पे की जा रही है और दोनों भी एम्पायर अपने जगह से हटे और अब दोनों आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। और सैंडी जब ऐसा नजारा मैदान के बीच में होता है तब बल्लेबाजों की दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है। देखते हैं एम्पायर क्या कुछ निर्णय देते हैं। बहरहाल कुछ समय के लिए खेल रुका हुआ है। इस दरमियान मैं यहाँ पे बात छेड़ रहा था कि संतोष नानेकर काफी बड़ा नाम है यूट्यूब के दुनिया का। सैंडी लाइव प्रसारण में अगर कोई शहंशाह है तो उनका नाम है संतोष नानेकर। एक छोटा सा बद्दा पर्वत जिनको 2010 में हमने आदरणीय संजय पाटिल अंकल के प्रतियोगिता में देखा था और उसके बाद आज देखिए कितना बड़ा वट वृक्ष बने हैं संतोष नानेकर। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को लॉफ्ट कर दिया और गेंद जा रही है वाइड डिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और ये लंबा सिक्सर। लीजिए स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी के जश्न, स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी के जश्न, स्वर्गीय। थैंक यू डीजे। यहाँ पे अगर इस मंच की बात छेड़ी जाए तो यहाँ पे 3 स्क्रीन लगी हुई है। देखिए इसके जरिए क्रिकेट कमेंट्री बोलना काफी आसान यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हमारे बगल में एक जो यहाँ पे छोटी टीवी रखी हुई है उसके जरिए थोड़ा सा
यहाँ से हमें ठीक तरह से नजारा नजर नहीं आ रहा है सैंडी ऑन साइड का। जैसे यहाँ पे मेहमान मंच के ऊपर विराजमान है, सभी का हार्दिक स्वागत है। हरदेव की ये गेंद इस बार फ्रंट फुट पे निकल के खेलने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बाकी का तमाम काम विकेट पर ने थोड़े से हड़बड़ाहट के साथ गेंद को उठाया था, कोई भी रन नहीं बना। स्ट्राइक में है बल्लेबाज इस वक्त ओमकार, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। इस बार बहुत ही उम्दा स्क्वायर कट कर दिया है और गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर और ये 4 रन। खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया था, सैंडी पहले ही भांप लिया था यहाँ पे बल्लेबाज ओमकार ने, और देखिए बिल्कुल बिजली की गति से इस गेंद को उन्होंने ड्राइव कर दिया था। थोड़े से पीछे हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और अपने आप को गेंद के लाइन से अलग किया, और क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला था। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है श्रीदत्त सानपाड़ा का 25 रन। प्रमोद पाटिल सानपाड़ा एक्सप्रेस इस नाम से जाने जाते हैं। सैंडी जब टॉस हो रहा था उस दरमियान मैंने प्रमोद पाटिल जी से थोड़ा सा सलाह मशवरा किया था, उन्होंने अपने टीम की जम के तारीफ की है। सैंडी खास करके ये युवा खिलाड़ियों की, ये गेंद परिवर्तन के दौर पे थी भी फेंकी हुई गेंद थी हरदेव तांडेल की, और इस बार गेंद को खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन और वाइडिश मिड विकेट के दरमियान, और 2 रन दौड़ के अर्जित किए बल्लेबाज ओमकार ने, और इन 2 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 27 रन श्रीदत्त सानपाड़ा का। दोनों टीम पलक को परखिरने बनाम गोठवली 11 आपका किट लेने के लिए आप हमारे मंच से संपर्क करिए प्लीज। ये इस बार ओवर पिच गेंद थी, ठीक तरह से गेंद को पुल नहीं कर पाया और गेंद स्क्वायर लेग रीजन में कैच आउट हो गए यहाँ पे ओमकार, और इस तरीके से विकेट का पतन हुआ है। विघ्नेश सेवक द्वारकानाथ जगताप साहेब, त्याचबरोबर बेबीताई लांडगे मॅडम उपस्थित आहेत, महिला संघटक, त्यांचाही सन्मान ताईंना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करावा। शरद गोरपडे साहेब विभाग प्रमुख यांचाही सन्मान या मंचावर केला जातोय। भाग्यश्री पिसाळ मॅडम उपस्थित आहे, त्यांचाही सन्मान या मंचावर केला जातोय। आलेल्या सर्व अतिथी मान्यवरांचा स्वर स्कोर है 27 रन, यानी कि 13.5 रनों के औसत से यहाँ पे श्रीदत्त सानपाड़ा के बल्लेबाज यहाँ पे रन मुकम्मल कर रहे। तो जैसे ही यहाँ पे तीसरा ओवर प्रगति पे हो, आइए अगला विवरण सुनाने के लिए इसी गांव की एक बहुत ही उम्दा आवाज और नवी मुंबई के चहेते कमेंटेटर संतोष मात्रे सैंडी। थँक्स सो मच अजय. शक्ती निर्मला देवी नतमस्तक होऊन पवित्रची देवता गणरायाला वंदन करून आपण जाऊया धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2022 मध्ये अतिशय अफलातून असं आयोजन चाललेलं आहे. सालाप्रमाणे यावर्षी मुलींचा शुभ आहे. राईट ऑन द विकेट ऑफसाइड ऑफ तडाखा मारलाय, लॉंग ऑनच्या वडून मस्त पैकी उडवून दिलाय. काय स्ट्रोक आहे, मिडल ऑफ द बॅट. दॅट इज सुरेख फटका. बॅट मधून आलाय अजय. धावसंख्या चांगल्या आकार घेताना पाहायला मिळते श्रीदत्त सानपाडा. 34 धावा एंड केल्या शुभू.
right arm, the wicket, पर्यंत चेंडू होता, चेंडू सरळ रेषेत गेला, त्याला हलका बॅकवर्ड पॉइंट ठिकाणी चांगली स्थितीमध्ये असताना पार्टनरशिप असताना या प्रकारचा धोका पत्करणं थोडंसं मात्र अवघड जाईल, कारण एक गडी बाद दोन अशी दयनीय अवस्था होती प्रदीप, आणि त्या अवस्थेमधून वाटलं लवली पापाचं बिल्ट केलेले आहे. क्रिकेट में साझेदारी होना बहुत बड़ी बात होती है और ये जो दो बल्लेबाज है ये बिल्कुल एक दूसरे को समझकर और संभल कर बल्लेबाजी कर रहे, ना केवल बल्लेबाजी कर रहे हैं सैंडी, बल्कि रनों की यहाँ पे गंगा बह रही है. नक्कीच दोन झटके लागलेत, पण एक चांगली स्थिती पण म्हणूया. तिसरं ओव्हर प्रगतीपथावर फिल्डिंग 360चं हे मैदान लाजवाब मैदान, आणि त्यामध्ये चाललंय दरम्यान चषक 2022. एक सुरेखा दशपर बनाला लवली शॉट यार, फॅन्टॅस्टिक मध्ये चकवलं गेलं, बॅलन्स चांगलं होतं, परंतु हे सफल होणं 360 मैदान आहे प्रदीप, त्या म्हणलं या प्रकारचे स्ट्रोक घेणे स्वाभाविक असतं. त्या प्रकारची योजना केली तर मग चतुर असं, नो एक्स्ट्रा रूम, दॅट इज एक्झॅक्टली इज अ बॉडी लाईन. सुरेख ही सोच तुमच्याकडे हवी. बिल्कुल जिस देखिए रीड कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज क्या कर रहा है, यही तो बुद्धिमत्ता होती है क्रिकेट की सैंडी, और वही बखूबी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज शिब्बू. तिसरा ओव्हर प्रगतीपथावर बॉलिंग मार्कवर आहे शिवाय करावे घडून बॅटची कडा, हो 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 हो, बारंबार बार बचावलाय, बॅटची कडा घेतली सरळ रेषेंत अवे फ्रॉम द बॉडी. शर्मा छेडछाड करण्याचा गेल्यासाठी भरत चांगला क्षेत्ररक्षक, पण बॅटिंग करताना चांगले दमदार फलंदाजी करू शकतो. यामध्ये स्थिती काय आहे तर तिसरा ओव्हर आहे, अजूनही 2 ओव्हर आहे, यामध्ये ते म्हणजे फाइंड द गॅप, कारण धावसंख्या तिकडे झाली आहे, गेटिंग सिंगल टू, त्याच्यानंतर एक धमाका, हे स्वाभाविक आहे थोडंसं 70च्या आसपास, मे बी चान्सेस द स्कोर गोज टू द 70 ऑलमोस्ट. सैंडी जब शिबू देखिए गेंद रिलीज करते हैं अपने हाथों से, तब जसप्रीत बुमराह के जैसे वे नजर आते हैं. देखिए जब उनके हाथ से गेंद छूटती है सैंडी, क्लीन ॲक्शन येतेपर्यंत त्या एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्रक्षाने फील करत होते, एक धाव भरत नाही की दुसरी धावची आवाज दिली होती, येस नो हो हो, इथे गाडी फसण्याची शक्यता होती त्वरित, मात्र अजय सेंडिंग बॅक टू द भरत, दॅट इज अ नाईस डिसिजन टेकन बाय अजय. चांगला एक ज्युनियर ऑलराऊंडर आहे, अजयकडून अपेक्षा आहे श्रीदत्त सानपाडा या टीमला. अतिशय दर्जेदार आयोजन. आपल्या भेटीला पुन्हा एकदा शिवसेना शहर प्रमुख नवी मुंबई विस्तारक युवासेना महाराष्ट्र राज्य श्री प्रवीणजी कारण मात्रे यांचं एक अतिशय दर्जेदार क्रिकेटचा महाकुंभ आहे. स्कोअर पाहिलं तर 36 आहे. तिसऱ्यावर प्रगतीपथावर आणि 2 झटके लागलेत श्रीदत्त सानपाडा. टॉस आल्यानं आमंत्रित केलं पहिले बॅटिंगसाठी आणि बॉलिंग मार्कवर शिव, बॉलिंग मार्कवर राईट आर्म मुर्दू विकेट. फुलंत चेंडू सरणीमध्ये मध्ये ड्राईव्ह केला, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने डी प्लस रक्षण करतो फील्ड, तोपर्यंत आणखी एक सिंगल मिळते अजयला. सिंगल धावसंख्येमध्ये पुढे सरकतोय. तिसऱ्या दरम्यान श्रीदत्त फायटरचा जाऊन पोहोचलाय 37 धावा. 37 लॉस ऑफ द 2 आफ्टर द 3 विकेट. 3 ओव्हरच्या समाप्तीने इथे स्कोर उभा करण्यात यश मिळालं श्रीदत्त सानपाडा या टीमला. 2 गड्यांच्या मुंबईला 37. काय वाटतं 37 धावा आहेत अर्जय? बहुत ही उम्दा शुरुआत है सैंडी अगर देखा जाए तो. अब देखते ये जो स्लॉग ओवर है इसमें 2 ओवरों में और कितने रन अर्जित करने में यहाँ पे श्रीदत्त सानपाड़ा की टीम सफल हो पाती है, ये तो आने वाली गेंदबाजी यहाँ पे शिवाय करावे की तय करेगी. सैंडी शिवाय करावा के एक प्रमुख आधार स्तंभ, अपने ज़माने के बहुत ही उम्दा क्रिकेट के खिलाड़ी अज्जू मेरे दाहिने तरफ डगआउट में बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. बिल्कुल सफ़ेद कमीज़ उन्होंने पहन रखी है और क्या ज़बरदस्त खूबसूरत क्रिकेट अज्जू अपने ज़माने में खेला करते थे. जितने दिखने में हैंडसम है सैंडी, उतने ही बढ़िया क्रिकेट ये अज्जू खेला करते थे. फिर एक बार मैं आवाज़ देना चाहूँगा पलक कोपरखेर ने और गोठिवली 11, आपको ये अंतिम कॉल है सर. आपके किट लेने के लिए आप ऊपर आइए मंच के ऊपर. सर आपको आमंत्रित कर रहे हैं, प्लीज. हरदेव आपलं दुसरं आणि टीम कडून 4थ्या ओव्हरमध्ये येतो गाव एंड कडून आणि त्याला समोर जाईल अजय पाटील. चांगली फलंदाजी, 2 चौकार आले, षटकारले. व्हेरी वेल प्लेड टू हिज टीम. बॅकफुटवर गेलाय आणि ऑन द राईज झेल होईल का, परंतु बीट करून गेला. खराब क्षेत्ररक्षण म्हणता येईल, कारण 2 वेळेला डबल माइंडेड मध्ये आला. काय नतीजा तर त्याचा सरळ ओलांडून. येस डीजे प्लीज. एक्केचाळीस धावा हाय डीजे आपल्या भेटीला घेऊन आदेश. खरा तर यामध्ये आपलं हे क्रमांक दाखवतोय, पण नाव आहे जित साऊंड सिस्टीम वासी गावावरून आलेले आहेत.
बॅकफूटवर जाताना विचार केला पण तो ऑफसाईडला थोडासा दिशा पाहिली. यावेळी अंपायरच्या भूमिकेत पाहिलं तर मनोज गुप्ता आहेत. त्याने याला दंडित केलं का हा खराब चेंडू. एक्स्ट्रा धाव मिळते. धावसंख्या पुढे सरकली गेले. 42 धावा आहेत. पुन्हा जाते हरदेव बॉलिंग मार्कवर. इज प्लेड बोथ ऑफ द बॉल. लेदर चांगला खेळतो. लेदरच्या ॲक्शनमध्ये पाहिलं त्याची रनअप एकदम स्वीट आहे. सुरेख असे रनअपमध्ये घेऊन येतो तो गावेंकडून. ओव्हर क्रमांक 14 है. संडे आईपीएल में कई सारे खिलाड़ियों को गेंदबाजी का अभ्यास कराया हरदेव तांडेल ने और दमकल विभाग में काम करते हैं नवी मुंबई में हरदेव तांडेल. बहुत ही अच्छा लेदर क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट का अच्छा संतुलन इन्होंने बैठाया है अपने आप से सैंडी. येस. परंतु थोडासा दिशेपासून त्याला परत यायचं असेल तर लाईन लेंथ बरकार ठरले. थोडं मध्ये ऑफसाईडला थोडं स्विंग जातात. बरं हवेमध्ये पाहिलं तर अजून डब फॅक्टर आहे. तो अजूनही साई करू शकतो पण त्यासाठी योग्य दिशेला येणं गरजेचं आहे. योग्य प्रॉपर लाईन अँड लेंथला तुम्हाला यावं लागेल तरच हे डब फॅक्टर कुठेतरी त्रासदायक ठरू शकतो बॅटरला. टिकटॅक करताना यावेळेला अजय स्कोअर पाहिलं तर 42 धावसंख्या चांगल्या परंतु यावेळेला मात्र अडचण निर्माण केल्या. वाईटचा विचार केला. इज अ नो एक्स्ट्रा रूम होपॉली. त्याच्यानंतर शॉर्ट ऑफ पाईन लेंथ असं कोणतेही मारामार टाकत नाही हर सटीक लँडमध्ये यायला पाहिजे. लपली यॉर्क करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र सरळ मिड विकेट शॉटला जाताना स्वतः जाईल फील करेल त्याचा फायदा घेतला. गोलंदाज गेल्याने मात्र थोडंसं थांबला. मिडविक डीपमधून येताना क्षेत्ररक्षण आणि त्याचा संधीचा फायदा घेताना काय वाटत लवली रनिंग बिटवीन द विकेट. अजय पाटील अलॉंग विथ द भरत. 2 धाव मिळतं. 2 धावसंख्येने श्रीदत्त फायटर्स पुढे जातोय. 2017 मध्ये शिवाय इज अ फायनल अगेन्स्ट टू द तन्मय धारावे दिवा. त्याच्यानंतर मग कुमार असा टीम आहे. 3 असे संघ ते फायनलमध्ये आपण पाहिलेत खुल्या गटामध्ये 2 हात करताना. लेकिन पिछले वर्ष 2021 में ये क्रिकेट प्रतियोगिता पल्लक 11 कोपर खेरने की टीम ने जीती थी सैंडी. आणि खरोखरच अभिमान आहे. कुमार नंतर नवी मुंबईची दुसरी टीम ज्याने मात्र खुल्या गटातला चीट केलाय. शिवाय हरली होती परंतु त्याच्यानंतर कुमार जिंकलेला आहे एकदा पलक गतवर्षी. चांगलं संकेत आहे. येणाऱ्या व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये टक्कर द्यायला मात्र सज्ज झाले नवी मुंबई. धाव मात्र मिळत नाही. धावसंख्या पोहोचलेली आहे. पाहिले तर 44  2 गडी बाद. 4थं ओव्हर प्रगतीपथावर आणि बॉलिंग मार्कवर आहे हरदेव तांडेल. सैंडी ये ओवर अच्छा मिश्रण दिखाई दे रहा है गेंदबाजी में हरदेव तांडेल के. देखिए गति में लगातार वे यहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं. अच्छी लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. कुछ वहाँ पे परेशानी नज़र आ रही है. पानी मुहैया कराई है मैदान के बीच में. एम्पायर जयंत पाटिल इशारा कर रहे हैं. एक बहुत ही अनुभवी एम्पायर है ये पैनल जो है एम्पायरों का सैंडी. जयंत पाटिल, मनोज गुप्ता और अजीम शेख ये बहुत ही एमसीए के ये एम्पायर है और बहुत ही उम्दा एम्पायरिंग ये तीनों भी एम्पायर करते हैं. सैंडी tenniscricket.in के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण 184 मुल्कों में किया जा रहा है. 4 कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं मैदान के चारों तरफ देखिए और इसके जरिए इस क्रिकेट प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप सभी तक पहुँचाया जा रहा है. जो दर्शक मैदान के इर्द गिर्द बैठे हुए उन सभी का मैं आदरणीय प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं. इस प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजक उसी तरीके से जो सीधे प्रसारण के माध्यम से जो भी दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं उन सभी का मैं फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आपको खेल की तरफ सैंडी. थँक्स अर्जय. धाव आहेत 44 धावाने बेग येणं गरजे कारण तो असा खेळ चालला. स्लॉगिंग ओव्हरचा ओव्हर आहे आणि त्यामध्ये धावा नाही आल्या तर तो कुठेतरी मध्ये बॅकफुटवर जाऊ शकतो. श्रीदत्त फायटर्स श्रीदत्त सांडपाडा. यावेळी हरदेवचे गोलंदाज विचार केला. 2 वाईटचा विचार सोडा. त्याच्यानंतर काय लाईन अँड लेंथमध्ये बरकार करताना जखडून ठेवलाय दोन्ही बॅटरला. ऑफसाईड ऑफ स्टंप. दॅट इज अ लवली सुपरबली बॉलिंग ॲट फिंगर्स. इथे पाहायला तर स्पष्ट नकार दिले पण बॅकफुटवर जाताना त्याला कट करायचं होतं. काय गोलंदाजी अतिरिक्त भार दिला. हे लेदरची खासियत असते. जेव्हा चेंडू तुम्ही राईज करता खांद्याचा वापर पाहिलं तर इन ॲक्शनमध्ये शॉर्ट ऑफ लाईनला दिशा ठेवली. योग्य दिशेने चेंडूला अप केलं आणि तिथे मध्ये स्क्वेअर कट मारण्याची जी संधी होती त्याला मध्ये उधळून लावलं. काय चेंडू बद्दल बोलशील अर्जय? बिल्कुल सैंडी बहुत ही अच्छा कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे हरदेव तांडेल. जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और थोड़े से अगर देखा जाए तो असहाय दिख रहे हैं मैदान के बीच में. बल्लेबाज देखिए बिल्कुल ठीक ठाक महसूस नहीं कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अब वे क्या येस फिंगर्स गॉन ऑफ. अंपायरने डिसिजन दिलं का त्यांची जी डाव्या हाताची जी फिंगर्स होती ती वरती गेली. पण काय खेळाडू होती पहा. एक चक्कार शब्दाने ब्र काढला नाही. दॅट इज अ स्पोर्ट्समॅन स्पीप दाखवताना अजय पाटील व्हेरी वेल.
तिसरा आघात लागलेला आहे अजय यावेळेला श्रीदत्त सानपाडा या टीमला. अजयने चांगली फलंदाजी केली मिळेल, 3 चौकार आणि 1 षटकार आले त्याच्या बॅटमधून. फिर भी सैंडी अभी भी चौथे ओवर की एक गेंद आनी शेष है। यहाँ पे गियर में परिवर्तन करना पड़ेगा श्री दत्त सानपाड़ा के टीम को, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 7 गेंदें शेष है और 7 गेंदों में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रन यहाँ पे अर्जित करने होंगे। नक्कीच. आणि सुरुवात चौकार आणि पहिल्या चेंडूवरून दणदणीत सुरुवात केली, परंतु लेदर क्रिकेटमध्ये आपला जलवा दाखवणारा हरदेव यांनी हार मानली नाही. त्याच्यानंतर एकत्र वेगवेगळे त्यांनी चेंडू टाकले, वेगवेगळी ती दिशा दिली आणि पूर्णपणे सीमित ठेवलं. टर्निंग पॉईंट बॅकअप करून देतोय, कमबॅक केलंय यावरून मी म्हणेन. सुरेख असं खेळला धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2022 आपण पाहतोय. आदरणीय श्री प्रवीण कालुरामजी म्हात्रे शिवसेना शहरप्रमुख आहेत नवी मुंबई, विस्तारक युवा सेना महाराष्ट्र राज्य लाजबाब. 21व्या वर्षामध्ये आपण पहिला सामना चालू आहे. 3 दिवस ही स्पर्धा रंगेल आणि त्यामध्ये तमाम प्रेक्षकांचं आम्ही स्वागत करू या स्पर्धेदरम्यान. त्यांची उपस्थिती आदरणीय आहे, प्रार्थनीय आहे. लपले बस सुरेख चेंडू क्विकमध्ये टाकला, जडमध्ये टाकला, बुंद्यामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न केला. बॅटला न लागता चेंडू मात्र सरळ पायाला लागून गेला होता. शॉट थर्डमॅनच्या ठिकाणी तिथे मात्र सिंगल मिळते. सिंगलने एक्स्ट्रा धावसंख्या पुढे सरकले. 4 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त होतोय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर पहिल्यांदा बॅटिंग करायला आमंत्रित मिळाल्यानंतर श्रीदत्त सानपाने धावा केल्या. 45वर 3 गडी बाद. चेक. त्याच दरम्यान आदरणीय अनंत मारुती म्हात्रे साहेब उपस्थित आहेत, ज्येष्ठ शिवसैनिक. त्यांचाही सन्मान या मंचावर केला जातोय आणि तो सन्मान करण्यासाठी मी विद्यानंद दीनानाथ पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जाईल. अनंत म्हात्रे साहेब ज्येष्ठ शिवसैनिक आहे, त्यांचा सन्मान या मंचावर केला जातोय. धर्मवीर चषक 2022 आणि सर्व अतिथी मान्यवरांच्या सन्मानाची क्रीडा स्पर्धा आपण पाहू शकाल. त्याचबरोबर विनंती असेल गोठविली टीम कॅप्टनला की प्लीज लगेचच तुम्ही आपला टी शर्ट किट घेऊन जायचं आहे आणि लगेचच आपण टॉससाठी सज्ज राहायचं, कारण की इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केलं जाईल, लक्षात घ्या. ही सूचना पल्लक 11 कोपरखेडणे टीम आणि त्याचबरोबर गोठविली टीमसाठी देखील असेल. तर दोन्ही टीमने आपल्या टी शर्ट परिधान करून लगेचच सज्ज राहायचं आहे आणि या इनिंग संपल्या लगेचच टॉस केला जाईल, याची नोंद घ्या. सैंडी जब जब भी यहाँ पे क्रिकेट प्रतियोगिता होती है तब तब हमारे जितेंद्र विष्णु म्हात्रे इनकी तरफ से ये सारा मंच और ये जो मैदान को सुशोभीकरण किया गया है इसका सारा श्रेय इनको जाता है, जो कि प्रोप्राइटर है मंडप डेकोरेटर्स के. सैंडी नक्कीच. अखेरच्या ओव्हरमध्ये स्लॉगिंग ओव्हरमध्ये रोनक येतोय, बॉलिंग मागं रोनक तांडेन लेफ्ट हँड वर द विकेट. बॅटचा आउटसाईड लागले आणि तिथे मात्र जयेश पाटील सारखी भिंत मात्र इष्टच्या त्याच्या आड आली आणि पहिल्या चेंडूवर मात्र प्लाई न फोडण्याची संधी देता चौथ्या गडीच्या रूपाने विशाल परतलाय. डावखुऱ्या गोलंदाजा विरुद्ध डावखुरा फलंदाज चांगली एकदम सोच चांगली होती कॅप्टनची प्रदीप, परंतु कुठे ते त्याचा इन स्विंग झाला, बॅटच्या कडा घेतली, सर रेषेमध्ये मिस आल्या मी जाणं मी म्हणेन. बिल्कुल सैंडी, आपके टीवी स्क्रीन पे आपने देखा कि किस तरीके से गेंद के विपरीत दिशा में अगर आप खेलने का प्रयास करते हो, गेंद के लाइन में आए बगैर खेलने का प्रयास करते हो तो उसका खामियाजा इस तरह से आपको भुगतना पड़ता है. सैंडी, जिस तरीके से बैट का ऊपरी सिरा लगा था, कंधे से टकराई थी गेंद बल्ले के और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से आउट हो गए बल्लेबाज. येस. आणि चांगली माहिती मला देतो मिलिंद भोईर, जे जिगरी दोस्त आहेत प्रवीणजी म्हात्रे यांचे. त्यांची टीम आहे, शिवाय त्यांचाच मुलगा आहे, लाडक्या मुलाच्या नावाने यॉर्क करण्याचा प्रयत्न जबरदस्त चेंडूमध्ये यॉर्करमध्ये टाकलाय आणि इथे मध्ये फिंगर आउट. इथे गोल्डन डकचा अगोदर, त्याच्यानंतर डायमंड डक. एकही सुनीलला चेंडू खेळता आला नाही.
हुई है तब रुकने का नाम यहाँ पे नहीं ले रही है और बिल्कुल अंकुश पे रखा है अब तक गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को. स्ट्रोक चांगला आहे, टायमिंग आहे, ताकद हलकीशी कमी पडली आणि तिथेच मात्र भरतला परत जावं लागतं. गडी क्रमांक 6 दयनीय अवस्था. एक वेळ अशी होती की 2 मॅन्डेटरी पाऊलचा खेळ होता, 27 धावा धावपळ करायला लागल्या. त्याच्यानंतर मात्र शिबूने तो स्थान दिला, बॅकअप करून दिलं, मॅचमध्ये आणलं आणि त्याच्यामध्ये स्वर्ण मुकुट जो परिधान करत होता टीमला तो हरितावणे केला आणि त्याच्यानंतर मात्र वाट लावली. 21 धावण्यात येता हाणामारीच्या या ओव्हरमध्ये शेवटच्या मध्ये काय लाजवाब रौनक दिसतोय. सुभाष यार शिवाय करावे याला चांगल्या स्थितीमध्ये आणले. अखेरचा ओव्हर आणि 3 चेंडूवर 3 मात्र सफलता. 1 रनआउट आहे, 2 त्याच्या नाबे लागल्यात आणि स्कोअर पाहिला तर फक्त 45. जी अपेक्षा केली होती अर्जे 70 पर्यंत जाईल त्याला धुळीच मिळवलं मी म्हणेन गुणांच्या 3ऱ्या 4थ्या आणि 5व्या ओव्हरच्या क्रमांकाने. बिल्कुल सैंडी, जब मैं बातचीत कर रहा था श्रीदत्त सानपाड़ा के कैप्टन के साथ टॉस के दरमियान, तब उन्होंने कहा था कि 55 रन तक पहुंचना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही परिस्थितियां नजर आ रही है. सैंडी, इसका सारा श्रेय शिवाय करावे के गेंदबाजों को जाता है. बोलिंग रौनक पुन्हा एकदा नुरुम न देता जोरदार अपील केली ती अपीलमध्ये उत्साह मात्र जास्त आढळला, आत्मविश्वास थोडंसं कमी. ते पाहिलं एकेकालचा ज्याने मैदानं गाजवलेत नाव आहे अंपायर जयंत पाटील ठाणकोपरी. अतिशय नामवंत असे खेळाडू राहिलेला खेळ जवळून पाहिले, पण अंपायरिंग करताना अलॉंग विथ दुसरे अंपायर आहेत मनोज गुप्ता आणि अजिम शेख आहे तिसरे अंपायर. हे आहेत मुंबऱ्यावरून दोन्ही अंपायर आणि ठाण आहे कोपरी. लेफ्ट हँड उर्दू विकेट बैठक मारली, प्रॉपर नव्हती. मिड विकेटच्या ठिकाणी दुर्बल क्षेत्ररक्षण आहे, पूर्ण जाईल सरळ चेंडू घेईल फेकेल. लाजबाब थ्रो आहे आणि आणखी एक झटका लागले. काय फिल्डिंग यार, फिल्डिंगच्या योग्य साथ मी मिळाली, प्रॉपर साथ दिली बॉलरला आणि त्याचा नतीजा एकदम अडचणी खूप वाढवल्या. सिंगल मिळाली जरूर, पण दुसऱ्या धावगण्याच्या नादामध्ये आणखी एक झटका लागले. धावसंख्या पाहिलं तर स्कोअरमध्ये आहे पहिल्यांदा बॅटिंग करता पहिले मॅच श्रीदत्त सानपाड्याची 47-7. लास्ट डिलिव्हरी इन द फर्स्ट इनिंग फर्स्ट मॅच. लेफ्ट हँड होते, शॉर्ट ऑफ त्यांचे चेंडू होता, बॅकफुटवर गेला आणि आणखी एक झटका. वा बाय वा म्हणे जिंकले मी म्हणे. खास करून श्रेय जाईल शिवाय करावाच्या या क्षेत्ररक्षकांना. त्याने खरोखर मनोबल वाढवलं. जी अपेक्षा 70 पर्यंत, कारण 2 ओव्हरमध्ये 13 धावांच्या सरांनी 13.5 धावांच्या 27 धावा आल्या होत्या. त्याच्यानंतर 3 ओव्हरमध्ये झकास कमबॅक करून दिलं आणि आपल्या संघाला एकदम सुस्थितीमध्ये नेनेल बॉलरनी. शिबूचं ते ओव्हर, हरदेवचं ते ओव्हर, रोणकचे ते लाजबा अखेरचं ओव्हर, फक्त 2 धावा मोजल्या आणि 3 गड्यासह 4 धक्के दिले या ओव्हरमध्ये. 1 रन आउट. अशा प्रकारे खेळ समाप्त होते. पहिले इनिंगचा खेळ पाहिला आपण. टॉस हारल्यानंतर श्रीदत्त सानपाडा याने धावा केल्यात 47. 5 ओव्हरमध्ये स्कोर उभं करायला आहे सामना पहिला जिंकण्यासाठी. जी 2017मध्ये आपण पाहिलं होतं याच टीमला, मिलिंद भोईरचा जो सुपुत्र आहे शिवाय, त्याच्या नावाने मात्र खेळला जातो करावे टीम शिवाय आणि त्यांना धावा मात्र बनवायच्या 48. O2 अर्जे. चेक, थँक्यू व्हेरी मच. जाऊया टॉस का बॉस या वितरणसाठी आणि टॉस केला जाईल. 2 टीम असेल आमच्यासोबत. एकीकडे पलक 11 कोपरखेरणे वर्सेस गोठिवली 11 गोठिवली. लेजंड क्रिकेटर रविकांत म्हात्रे आणि त्याचबरोबर सध्याच्या घडीला इनफॉर्म खेळाडू आहे स्वराज प्रल्हाद म्हात्रे. आणि आमच्या सोबत आपण पाहिलं तर शिवसेना पक्षाचे 2 शिलेदार सोमनाथदादा वासकर आणि त्याचबरोबर चेतनदादा नाईक आणि असे मान्यवर उपस्थित आहेत. टॉस केला जाईल तर कॉल करण्यासाठी, स्पिन करण्यासाठी मी सोमनाथ दादांना विनंती करतोय. तर टॉस केला जाईल, कॉल करतील स्वराज. हेड इज कॉल अँड टेल. टॉस जिंकलाय कोपरखेरणे टीम. रवी दादा काय सांगाल, टॉस जिंकल्यानंतर पहिला निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करणार. रवी दादा, या स्पर्धेसाठी तू अनेक वर्ष झटत असे या आयोजनामध्ये किंवा या स्पर्धेसाठी खूप मेहनत घेतेस, तर तुझ्यासाठी ही किती स्पेशल स्पर्धा आहे? कारण की 21 वर्षाची ही परंपरा आहे आणि आज 21व्या वर्षामध्ये पण पदार्पण करतोय. पहिली मॅच खेळायची आहे, मागच्या वर्षीचा चॅम्पियन होतो. तर यावर्षी काय सांगशील या स्पर्धेचं स्वरूप आणि कशा पद्धतीने तुझा प्रवास राहिला आहे धर्मवीर आनंद दिघे चषकाचा?
प्रवास म्हणायचं राहिलं तर आम्ही खूप मेहनत करतो या टुर्नामेंट. आजच्या डेटला नवी मुंबईची सगळ्यात मोठी टुर्नामेंट आहे आणि गेल्या वर्षी आम्ही याचे विनर होतो. यावर्षी आम्ही पण प्रयत्न करणार. रवी दादा टॉस जिंकलाय, पण पाहू शकाल की कशी पद्धतीने रणनीती असेल या मॅचमध्ये. मागच्या वर्षी चॅम्पियन होतो, पण या वर्षी पहिलीच मॅच गोठिवली 11. गोठिवली गावाचे अनेक रायझिंग स्टार असतील आणि चांगली स्टार कास्ट आहे गोठिवली टीमची. तर काय रणनीती असेल? सकाळच्या वातावरणात थोडंसं दव आहे आणि डिसेंबर महिना असल्या कारणाने थंडी पण आहे. त्या हिशोबाने आम्ही फिल्डिंग करण्याचा डिसिजन घेतला आणि 60च्या आतमध्ये आम्ही त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करू. त्यांच्याकडे खूप चांगली बॅटिंग ऑर्डर आहे. स्वराज टॉस हारलाय. टॉस जर जिंकला असला तर काय निर्णय असला असता? आम्ही बॅटिंगच केली असती. स्वराज, बॅटिंग करायचा जो निर्णय आहे तो मिळालाय. किती धावा अपेक्षित असतील? 60+ स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे. धर्मवीर चषक 2022 हे दमदार आयोजन. या स्पर्धेसाठी खेळण्यासाठी फक्त 8 संघांना हा मान मिळतोय. यावर्षी देखील गोठिवली टीमला हा सन्मान मिळालाय. तर काय सांगशील, कशा पद्धतीने परफॉर्मन्स होईल आणि या स्पर्धेबद्दल काय सांगाल? टुर्नामेंट तर चांगली आहे आणि बरेच वर्ष झाले की टुर्नामेंट चांगली म्हणजे लक साथ देत नाहीये आणि यावर्षी चांगलं करू. विश यू ऑल द बेस्ट. कारण की मॅच सुरू आहे. दोन्ही टीमला सज्ज खूप खूप शुभेच्छा. मान्यवरांना देखील विनंती करतोय की जाऊया मुख्य व्यासपीठावर. न्यूज फ्रॉम द सेंटर. टॉस झालाय. पलक 11 कोपर खेळणे, जो मागच्या वर्षीचा या धर्मवीर आनंद दिघे चषकाचा 2021 मधला चॅम्पियन झाला होता. तो संघ मात्र टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. इन्फॉर्म टीम आहे. या मॅच मध्ये कडा संघर्ष असेल, कारण की गोठिवली टीम यंगस्टारचा भरणा असलेला टीम आहे. या टीम अगेन्स्ट कशा पद्धतीने क्रिकेट खेळ तुम्ही पाहताय. या नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटची सर्वात देखणी आणि मोठी स्पर्धा. नाव आहे धर्मवीर चषक 2022 धरार. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, ऐकूया या मॅचचं विवरण. तो बहुत बहुत शुक्रिया विघ्नेश मडवी की आवाज़ आप सुन रहे थे. पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पे है. 48 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए शिवाय करावा के सामने. श्रीदत्त सानपाड़ा के टीम ने रखा हुआ. गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज आकाश, और इस बार देखिए इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ फ्रंट लाइन के बाहर और ये लंबा सिक्सर. मैदान के बीच में अपनी पारी का आगाज करने के लिए रुपेश स्ट्राइक में ये गेंद इस बार परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी और गेंद को कवर ड्राइव किया है. गेंद जा रही है दनदनाती हुई बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन. थैंक यू डीजे, थैंक यू. दो का सामना किया है यहाँ पे रुपेश ने और एक छक्का और एक चौका जड़ दिया. और ये देखिए तीसरा यहाँ पे मारने का इरादा था, लेकिन बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण. मिड विकेट से दौड़ के गए थे क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेयर के क्षेत्र में भरत, और उन्होंने गेंद को रोका बॉन्ड लाइन से 2 गज अंदर और थ्रो किया. तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पे 1 रन अर्जित किया है. सैंडी, अब जो बल्लेबाज स्ट्राइक में है जयेश, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी पिछले वर्ष. इस बल्लेबाज ने ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को मिड ऑफ रीजन में खेला, और अगर सीधा थ्रो विकेट से लगता सैंडी, अगर विकेट के पीछे अगर यहाँ पे गेंदबाज खड़े होते तो नजदीकी मामला हो सकता था. लेकिन यहाँ पे 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने और अपने अपने छोर यहाँ पे बदले. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है शिवाय करावे का 12 रन. मिलिंद भोईर जी के बेटे का नाम है शिवाय, और उनके ही नाम से ये टीम यहाँ पे खड़ी रही है और संवरती हुई नजर आ रही है मैदान के बीच में. इस तरीके से परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी. ओवर की समाप्ति हुई है. कुल स्कोर है 12 रन. लक्ष्य है 48 रनों का. मंजिल है 48 रनों की और जीत है 48 रनों की शिवाय करावे की. कुल स्कोर है 13. डीजे.
मात्रे का सवाल है, अजिंक्य पाटिल जी का सवाल है, उसी तरीके से सतीश रावत हमारे हमेशा ही तत्पर रहते हैं। सारा मैदान का लेखा जोखा इन सभी के ऊपर होता है सैंडी। और एक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करना 21वां वर्ष है ये प्रवीण म्हात्रे जी के आयोजन का। सैंडी क्या बोलना चाहोगे सैंडी, इतना आसान नहीं होता। नक्कीच आणि टीम बऱ्याच ठिकाणी प्रदीप मॅचेस चालू आहेत, आयोजन चालू आहे आणि त्यामधून 8 टीमा खुल्या गटात येणं खरोखर थोडंसं कठीण चाललेलं होतं, पण मी तू करतोय अजिंक्य पाटील, सतीश रावत आणि सैंडी पहला इनाम है इस प्रतियोगिता का धर्मवीर चषक 2022 का 2,22,000 रुपया नकद और आकर्षक चमचमाती हुई आदरणीय धर्मवीर ट्रॉफी। उसी तरह से दूसरा इनाम है 1,11,000 रुपया नकद और आकर्षक उतनी खूबसूरत क्रिस्टल की ट्रॉफी। और जब से प्रवीण दादा ने क्रिस्टल की ट्रॉफीज लाई है नवी मुंबई में, तब से मानो कि टेनिस क्रिकेट जगत में एक मानो कि हर तरफ अगर देखा जाए तो क्रिस्टल क्रिस्टल और क्रिस्टल ही दिखाई देता है। और इसका सारा श्रेय जो है ये प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी को जाता है। एक क्रांति लाई है उन्होंने क्रिस्टल की सैंडी। नक्कीच प्रदीप ट्रॉफ्यात बघितलं तर एकमेव अशा ट्रॉफ्या मिळते त्या का धर्मवीर आनंद दिघे चषक यांच्या नावाने ज्या ट्रॉफ्या बनवल्या त्या लाजवाब आहेत आणि तू- त्याचं संपूर्ण ते बनवण्यासाठी मात्र एक खूप परिश्रम घेतलाय। तो दूर वाले छोर से कृष्णा गेंदबाजी करने के लिए उनको तलब किया गया है श्री दत्त सानपाड़ा के संघनायक द्वारा, यानी कि गांव एंड की जानब से वे गेंदबाजी कर रहे। पहली गेंद, इस गेंद को डीप कवर के क्षेत्र में खेला था छोटे नाटे कद के जयेश ने और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। वे जयेश अपने व्यक्तिगत 3 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और रुपेश ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा है और 11 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुल स्कोर है 14 रन। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को लॉफ्ट कर दिया। बहुत ही उम्दा कैच कवर रीजन में सैंडी अपने दाहिनी तरफ दौड़ लगाई थी सुनील ने और क्या लाजवाब कैच लपक लिया। कैचेस विन द मैचेस, इसके ऊपर बिल्कुल खरा उतरना होगा यहाँ पे श्री दत्त सानपाड़ा के क्षेत्ररक्षकों को। और एक बहुत ही उम्दा कैच लपक लिया सैंडी। सुपर कॅच यार, कारण त्या दिशेने धावणे आणि या रखरखते सूर्याची किरणे त्याच्या निश्चित डोळ्यावर येत होती आणि त्याही आलेल्या किरणांना त्याने मात्र दूर सारून अतिशय लाजवाब असा झेल घेतलाय। ही विकेट अतिशय महत्त्वाची होती, कारण खेळ पाहिलं तर 3 चेंडूमध्ये जवळजवळ 11 धावा, 1 षटकार 1 चौकार आणि ही विकेट जर मिळत नाही तर 3.5-4 मध्ये मॅच उद्ध्वस्त करण्याची शक्यता होती रुपेश खेळ पाहिला तर। बिल्कुल सैंडी, रुपेश बिल्कुल खतरनाक ढंग में यहाँ पे नजर आ रहे थे। उन्होंने आक्रामक रूप अख्तियार यहाँ पे किया था मैदान के बीच में, लेकिन उनका यहाँ पे विकेट लेके उनको चलता किया है पैवेलियन की तरफ गेंदबाज कृष्णा ने। और नए बल्लेबाज जा रहे हैं सैंडी मैदान के बीच में। मोनिश बहुत ही उम्दा फुटबॉल के खिलाड़ी है और उतने ही बेहतरीन एथलीट है। हालांकि फुटबॉल का खुमार जो है ये उतर चुका है। अर्जेंटीना ने फाइनल का मुकाबला जीता और विश्व विजेता टीम हुई थी। और वही मोनिश जिन्होंने एयर इंडिया की तरफ से जूनियर फुटबॉल खेला है, एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट के खिलाड़ी है। अब देखते ही ये जोड़ी किस तरीके से मैदान के बीच में पनपती है। इस ओवर की अगली गेंद कृष्णा के, इस बार गेंद आने का इंतजार किया, सीधे बल्ले से गेंद को खेला था। वहां पे क्षेत्ररक्षक है प्रमोद ने गेंद को उठाया। प्रमोद पाटिल, सानपाड़ा एक्सप्रेस इस नाम से जाने जाते हैं। सैंटी मानना पड़ेगा प्रमोद पाटिल को, जो कि 45 उनकी उम्र है, लेकिन क्या स्फूर्ति है इस खिलाड़ी में सैंडी। बिल्कुल चीते की तरह स्फूर्तिले गीत की तरह नजर है और उतने ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने गेंद को रोका और थ्रो किया था नॉट रन की तरफ सैंडी। लाजवाब आणि यामध्ये ती कसरत, ती फिक्झिलिटी लाजवाब, सुपर्ब। एक शॉट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, ये ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण और एक स्वीपर कवर रखा हुआ है और ये आउट। दूसरा कैच कवर रीजन में गया था सैंडी। थोड़ी सी जल्दबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे शिवाय करावे के बल्लेबाज सैंडी। आणि याच्यानंतर थोडासा मध्ये, कारण जी डावपेच आखली ती पिंच हिटर म्हणून पाठवलं तर रुपेशला मी मिळेन, पण ती विकेट गेल्यानंतर मात्र जयेशला एक वेगळे विचार मनामध्ये आणायला लागतील, मैदानामध्ये वेगळे विचाराने खेळायला लागेल। 360चं मैदान आहे आणि या प्रकारच्या हवेमध्ये तुम्ही खेळणार तर टीमसाठी खूप धोकादायक। सैंडी, क्रिकेट में आयाराम गयाराम की परिस्थिति कतई नहीं चलती है। जिस तरीके से अब शिवाय करावे की यहाँ पे नज़र आ रही है, एक के पीछे एक विकेटों का पड़दर यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। और नए बल्लेबाज अब मैदान के बीच में जा रहे हैं, बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर
हरदेव तांडेल मैदान के बीच में गए, देखते हैं वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पे कर पाते हैं। हालांकि कृष्णा की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अब तक उन्होंने यहाँ पे इस दूसरे पावर प्ले के ओवर में 4 गेंदें अब तक फेंकी है, जिसमें उन्होंने 2 सफलता प्राप्त किया और 1 रन खर्च किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन और किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कृष्णा। अब गेंदबाजी करेंगे हरदेव तांडेल को, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट 4-5 कदमों का उनको बॉलिंग ड्रॉप। ये फ्लाइट दी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से हरदेव तांडेल ने गेंद को खेला, मिड ऑफ फ्रीजर में गेंद गई है। वहाँ पे खड़े हैं क्षेत्रशन कर रहे सानपाड़ा एक्सप्रेस प्रमोद। जब तक वे गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। और ये जोड़ी काफ़ी अहमियत रखती है शिवाय करावे के लिए। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 14 रन शिवाय करावे का। 48 रनों का 15 रन माफ करिए 48 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए कृष्णा गेंदबाजी कर रहे हैं। 4-5 कदमों का उनका बॉलिंग बहुत ही उम्दा मिश्रण कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। ये गेंद आने का इंतजार किया, हवा में खेला गेंद को और ये आउट। बहुत ही उम्दा फ्लाइट दे रहे हैं सैंडी, यहाँ पे हवा में लहरा रहे हैं, गेंद को ललचा रहे और उसी के झांसे में आए यहाँ पे मंजे हुए बल्लेबाज जयेश। और ये तीसरा झटका यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पे वापसी करते हुए नजर आ रही है। एम्पायर से गुजारिश है कि जैसे ही 3 ओवर समाप्त होंगे वैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाए मैदान के बीच में। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के बीच में जाएगी। अफलातून ओव्हर म्हणता येईल. सांडपाडा प्रीमियर लीगची खरी मारताना खोज आहे कृष्णा. सिलेक्शन जबरदस्त आहे. जसं प्रीमियर लीग गाजवली सांडपाडा प्रीमियर लीग, सोमनाथजी वास्कर लीड करतात ते प्रीमियर लीगचं आणि त्यामधून ही खोज आहे ना कृष्णाची. लवली बॉलिंग यार. कमी वयामध्ये लेग ब्रेकची ती लेन, ते फ्लाईट देणं, बिंदास नंबी चकता नजरचा काय तर पावर प्लेच्या ओव्हरमध्ये फक्त 2 धाबा आणि 3 जबरदस्त झटके. व्हाट अ लवली बॉलिंग. सैंडी हर गांव में आजकल प्रीमियर लीग होती है। आपने प्रीमियर लीग की अगर बात छेड़ी है सैंडी, तो आने वाले मतलब 2023 में 4 से 8 तारीख तक नवी मुंबई प्रीमियर लीग के मुकाबले इसी मैदान में खेले जाएंगे और उसमें से भी हमें कई सारे खिलाड़ी ओपन के मुकाबले में अपने गांव की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे सैंडी। यही सबसे बड़ी बात होती है कोई भी प्रीमियर लीग की। जिस तरीके से आगरी कोली प्रीमियर लीग कुछ पिछले पखवाड़े में यहाँ पे संपन्न हुई, आपके गांव की प्रीमियर लीग होती है इसी मैदान में। कोपर खेरने प्रीमियर लीग, तो ये ऐतिहासिक मैदान है, ये भूमिपुत्र मैदान हमारे कोपर खेरने गांव का, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। खेल की तरफ रुख करते हैं। तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन और गेंदबाज को तलब किया जा रहा है विपुल। जिस तरीके से प्रमोद ने बात छेड़ी थी, विपुल अब सामना करेंगे और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए ओमकार को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। अजिंक्य बिल्कुल मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले कुछ समय देख रहा हूं कि कोपर खेरने 11 के टीम ने बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है और इस बार उल्टा बल्ला चला था। सैंडी स्विच हिट करने का प्रयास किया था इस वक्त हरदेव तांडेल ने। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पे श्रीदत्त सानपाड़ा के गेंदबाज। युवा खिलाड़ी है और बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं और यही एक ताकत होती है कोई भी टीम की सैंडी, युवा खिलाड़ी उस टीम के। और उसी की तरह यहाँ पे उनके खिलाड़ी उसी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंदबाजी कर रहे हैं ओमकार, उनके सामने बल्लेबाज विपुल। हरदेव इस बार बैक टू बॉलर खेला था हल्के हाथों से। जब तक अपने बाएं तरफ दौड़ के जाते गेंदबाज ओमकार, तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया है हरदेव तांडेल ने। अब स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज विपुल। डाइगर गांव के शंतनु पाटिल जी का यहां पे आगमन हुआ है, उनका हार्दिक स्वागत है। ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ फेंक दी थी इस बार गेंदबाज ओमकार ने और एम्पायर जयंत पाटिल ने इशारा किया है वाइड का। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पे है। ओमकार 4-5 कदमों का उनका बॉलिंग रन, पैविलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये हवा दी हुई गेंद थी और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेला और बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद और ये 6 रन सिक्सर। डीजे
ओमकार और उनके सामने बल्लेबाज विपुल, जिन्होंने पिछली गेंद के ऊपर एक छक्का जड़ दिया था। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, कवर पॉइंट रिजर्व में गेंद को खेला विपुल ने, वहां पे क्षेत्ररक्षण कर रहे क्षेत्ररक्षक जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते, नितिन वास्कर ने गेंद को रोका था और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 24 रन। क्षेत्ररक्षण में तब्दीली की जा रही है। डीप कवर के क्षेत्र में जो क्षेत्ररक्षक है उन्हें थोड़ा सा बाएं तरफ लाया जा रहा है। अब संतुष्ट हो रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज ओमकार। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को फ्लिक कर दिया था डीप स्क्वायर लेग रीजन में 1 रन के लिए और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 25 रन। और टेनिस क्रिकेट जगत के हिंदी के भीष्म पितामह जिन्हें कहा जाता है, वो दिलीप पाटिल जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। बहुत ही कॉमेडी इंसान है सैंडी। दिलीप पाटिल जी उतनी उम्दा क्रिकेट कमेंट्री वे करते। ये गेंद इस बार और ये सिक्सर स्वीपर कवर के ऊपर से खेला डीजे। यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान आपण करावा। मनोज हळदणकर साहेब, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख, शिवसेना पक्षाचे आणखीन एक शिलेदार आणि त्यांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जातोय। मनोजी हळदणकर साहेबांचा सन्मान मायेचे उबदार शाल आणि प्रेमाचं, सौंदर्याचं, आपुलकीचं आणि सुगंधाचं प्रतीक पुष्प देऊन त्यांचा विशेष सन्मान केला जातोय। शिवसेना उपशहर प्रमुख ऐरोली बंडू पाटील साहेब देखील उपस्थित आहे। त्यांचाही सन्मान विद्याभाऊ यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल। राजेंद्र साहेब यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते बंडू पाटील साहेबांचा देखील सन्मान करावा। शिवसेना पक्षाचे जुनी जाणकार उपशहर प्रमुख, ऐरोली नगरीतील एक मोठं नाव आणि त्यांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जातोय। सर्व अतिथी मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत। आपण पाहतोय धर्मवीर चषक 2022 ओर 2 कॉमेंट्री बॉक्स। थँक्स सो मच विघ्नेश। आता पाहिलं तर 3 ओव्हरमध्ये धावा चोख उत्तर म्हणजे 31 धावा 3 गडी बाद। दॅट इज अ लवली आन्सर गिवन इन सेकंड इनिंग शिवाय करावे। आणि 18-12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। 12 चेंडूमध्ये 17 धावांची आवश्यकता। मजा येईल एखादा स्पेल 2-3 डॉट गेले, थोडंसं प्रेशर क्रिएट करू शकतो। अजूनही पण ते लढत सैल झाली असे मी म्हणणार नाही, कारण पाहिलं तर अजय पाटील आहे ऑप्शन, त्याच्यानंतर एक्सप्रेस ऑफ द सांडपाडा प्रमोदजी पाटील आहेत। त्यामध्ये 2 ओव्हर कोणाला देईल याकडे लक्ष नाही, पण 3चे 3 जे बॉलरचा वापर केला पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये ते सर्व सांडपाडा प्रीमियर लीगची खोज होय। लाजवाब कामगिरी यंग ब्रिगेडरने। 12 चेंडूचा खेळ शिरले काय, जाऊया मैदानामध्ये बॅक टू द क्रिकेट। तिथे आपण पाहतो पहिला दिवस पहिला सामना श्रीदत्त सांडपाडा आणि त्यांना विरोधामध्ये जो 2017 मध्ये फायनलमध्ये खेळला होता शिवाय करावे 2 हात करतोय आणि त्यांना जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये आहे 17 धावांची आवश्यकता। बॉलिंग पार्कर कृष्णा भरोसा ठेवले। 12 चेंडू आणि 17 धावा। मजा येईल कृष्णाने जी जादू केली होती दुसऱ्या पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये, ती जादू दाखवली ती मॅचला टफ करू शकतोय। गाव एंड कडून बॉलिंग मार्कवर कृष्णा टू हरदेव, फ्लाईट दिली। पहिला चेंडू काय टर्न केला लाजवाब यार। गाफील ठेवलं आणि त्याला चकवलं। बाकीचे तमाम काम केलं चोखरीत्या विकेटच्या पाठीमागे। एक शॉट थर्ड मॅन, एक शॉट फायनल leg आहे, एक शॉट एक्स्ट्रा कव्हर अँड डीप स्क्वेअर ऑफ द पॉइंट। काऊ कॉर्नर आहे, लॉंग ऑन अँड लॉंग ऑफ। ही क्षेत्राची सजावट सजवलंय। पहिला चेंडू डॉट, प्रेशर क्रिएट केलं बॉलरने बॅटवर वरती। 11 चेंडूमध्ये 17, 11 बॉल अँड 17 रन रिक्वायर्ड। कृष्णन बॉलिंग मार टू फेसिंग हरदेव तांडेल
शॉट ऑफ लेनच्या बॅकफुटवर वाट कमालीचं टर्न यार, वा बाय वा, म्हणे जिंकतोय. ज्याने पॉवर प्लेचं दुसरं षटक टाकलं, 3 धाबा, 2 धावांना 3 झटके, तोच मात्र जादू दाखवते. सांपाडा प्रीमियर लीगची काय खोज आहे आणि काय वापरला जातो कॅप्टन. लवली कॅप्टनशिप बाय श्रीदत्त सांपाडा. वॉट अ क्रुशियल म्हणून, वॉट अ हँडलिंग द बॉलर, व्हेरी वेल. मॅचला रोनक आणतोय, जी रोनकने शेवटचं ओव्हर टाकलं तर त्या दिशेने मात्र कृष्णाचं ओव्हर आहे. लवली नजाकत भरलेले फिंगर्स रोल करताना जादू दाखवतो बोटांची. स्टान सोडले, ऑफसोच्या बाहेर पहिला चालला, त्याच्या रिव्हर्सिपचा अटेम्प्ट केलाय, परंतु काय कमाल केली. मी म्हटलो 3-4 जर बॉल रिवले तर मॅचमध्ये जबरदस्त जाण आणले खऱ्या अर्थाने, आणि त्याचं श्रेय जाईल कृष्णाला. वा बाय वा कृष्णा, म्हणून जिंकून गेले तमाम प्रेक्षकांचं. यामध्ये अपेक्षा होती, दुसरं वर टाकलं, 3 धडके दिले, फक्त 2 धावा. कमालीचं मॅचमध्ये मात्र त्याने कमबॅक करून दिले श्रीदत्त सांपाडा. सुपर मॅच. आणि याच प्रेक्षकांमध्ये याच आतुरतेने असतं का पहिला हा मॅच थोडासा उत्कंठामध्ये जावं आणि त्याची मजा चाकण्याची आम्हाला मजा येऊ. त्या तमाम प्रेक्षकांचं आम्ही धर्मचषक 2022 सीझन 21 मध्ये मनाच्या अंतकरणामध्ये स्वागत करीत आहोत. राईट मुर्दू विकेट, येस फॉर नेचर डिश आहे. वा क्लास क्रिकेटची. आणि ही पाहिलं तर बॉलर कसे जादू दाखवतात. खऱ्या अर्थाने अर्जे म्हटलं तर बॅट्समनचा हा जमाना आहे, पण जमाना बॅट्समनचा असतं बॉलरची कमाल. काय धुमाकूळ घातली यार, एकही धावणं देता आणखी एक झटका. वाट लवली बॉलिंग अनालिसिस. डीजे ते बघा, भविष्यवाणी काहीच करता येत नाही. उद्या कोणला माहिती नाही कोणचा कोशेट होईल ना कोणचा कार्याला होईल. हा, कभी सोचा था हमने ये दिन भी देखने को मिलेंगे. काय मनोज, बरोबर ना. म्हणून आज की बात कर, कल की बात ना कर, मुलाकात फिर होगी, आज तू मुलाकात कर. ही खासियत आहे दिलीप पाटील यांची, आणि म्हणूनच वातावरण कसं प्रसन्नित करतात दिलीपजी पाटील. मेडन ओव्हर जर टाकलं केपी कडून रोख रुपये 5,000. काय मॅच मध्ये जान आणलंय, जबरदस्त. हा विकेट क्रमांक 4 आहे. वॉट अ लवली बॉलिंग अनालिसिस बाय कृष्णा श्रीदत्त सांपाडाकडून. नवीन फलंदाज इन करते संदीप आले, विपुल साधे. राईट मुर्दू विकेट, फ्लाईट दिली पुन्हा एकदा. अगेन ड्रॉप द कॅच. असे क्षेत्ररक्षण मॅच जे आणतात बॉलर त्यावर पाणी फिरवतात. फीड विकेटला साधा जेल सोडलाय. खरं तर मॅच सोडली का जेल सोडली हे सांगेल नक्कीच येणार आहे बॉलमध्ये. 7 चेंडूचा खेळ बघा, पण म्हणत जिंकली. सर्वाला इम्प्रेस करणारं हे इम्प्रेसिव्ह ओव्हर आहे. गाव एंड कडून टाकताना कृष्णा, वा बाय वा, लाजबाब. धावसंख्या स्कोर पहिला 32 आहे, लक्ष्य 48 धावांचं. आखरी गेंद, शेवटचा बॉल आहे 4थ्या ओव्हर मधला. बॅटची कडा अगेन टर्न गेल, ऑब्विसली एक सिंगल मिळते. सिंगलवर फक्त समाधान. अफलातून बॉलिंग टाकली मी म्हणेन. 2 ओव्हर टाकले या कृष्णाने श्रीदत्त सांपण. 2 ओव्हरमध्ये धावा दिल्या फक्त 4. 2 ओव्हर, नो मेडन, ओनली 4 रन्स अँड 5 विकेट. मी आठवतो तर शहापूर विभागातील विश्वनाथ जाधवनं तो क्वार्टर फायनल 2017 मध्ये तो स्पेल टाकला होता. 2 ओव्हर, नो मेडन, 10 रन्स, 5 विकेट. तिच्या जवळपास जाणारा हे फिगर आहे. विश्वनाथ जाधव 2017चा हिरो. अफुल्लातून 5 विकेट, त्याच्या आसपास जाणारी कमाल केली या कृष्णाने. धावसंख्या 33 आहे 6 चेंडूमध्ये. आता जिंकण्याला मजा येईल. 14 धावा, 15 धावा. काय म्हणशाल अर्जे? 6 चेंडू 15 धावा. मैदान 360चं आहे. आणि पाहिलं तर विपुल हा एकमेव उमेद आहे ज्याच्या बॅटमधून षटकार आलेत. कृष्णा ने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है. सैंडी अच्छा मुजाहरा देखा गया लेग ब्रेक गेंदबाजी का, और उतना ही बेहतरीन यहाँ पे कप्तानी की है सैंडी. अगर देखा जाए तो प्रमोद पाटिल जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. सैंडी बिल्कुल शांत दिमाग से वे अपने गेंदबाजों को मोर्चे के ऊपर लगा रहे और उन्हें कुछ कान मंत्र दे रहे. अब देखिए मैच
किसी भी तरफ जा सकता है, बिल्कुल तराजू में बैठा हुआ यहाँ पे ये मैच नजर आ रहा है सैंडी। वॉट कॅप्टन आतापर्यंतचा जो अनुभव आहे, आतापर्यंत जे जे कित्येक सामने हे प्रमोद पाटील केले आणि त्याचा सरास उपयोग करण्याचा योग्य दिशेने योग्य वेळेला उपयोग करताना प्रमोद वा बाय वा कृष्णनं चांगलं हाताळलं त्याने. 2 ओव्हर नो मेड अँड ओनली 4 रन्स 4 विकेट. वॉट अ लवली मॅग्निफिसंट फिगर जे एनालिस्ट ऑफ द बॉलिंग. अखेरचं 6 चेंडू आहे, अजयला आणलंय बॉलिंग पण डॉली कॉमेंट्री बॉक्स मधून 6 चेंडू आणि 15 धाव. पहिला चेंडू जडमध्ये टप्पा घेईल आणि इथे मात्र क्षेत्ररक्षण करताना थोडं फंबलिंग झालं. फंबलिंगचं जेरीस आवडलं आणि मात्र 2 धाव मात्र रोखू शकत नाही. 2 धावाने मात्र धावसंख्येमध्ये पुढे सरकते. या बॅटमध्ये ना 2 धावा अर्थातच विपुलच्या चांगली केली. जे करायचे ते विपुलला, कारण त्याने सामना जवळ आणले, त्याने मॅच डिली केले, त्याने सेल केले. ती सेल थोडीशी जे सिच्युएशन होती, परिस्थिती थोडंसं त्याच्या विरोधात गेली होती, परंतु अजूनही उमेद आहे. 2 धाव पहिल्या चेंडूवर, 5 चेंडूचा खेळ बाकी, 13 धावा बनवायचे आहेत. पहिला मॅच अतिशय दर्जेदार स्थितीमध्ये आणि 21व्या वर्षामध्ये धर्म आनंद दिग्गज चषक 2022 आपल्या भेटीला आहे. भूमिपुत्र मैदान सेक्टर 23 कोपर खेळणे. 5 चेंडू आणि 13 धावा. विकेटवर सामना जर बरोबर सुटला तर विकेट फुल टॉस खराब आणि ओढला तिसरा षटकार. हे चेंडू मात्र अजिबात या परिस्थितीला साजेसा नव्हता. फुल टॉस लॉलीपॉपला फेकून दिलं वाईडी स्क्वेअर लेगला. झकास 6 रन. तिला आम्ही परत पुन्हा घेऊन, पण थोडंसं मैदानामध्ये जबरदस्त मॅच उत्कंठा वर्धकामध्ये. 4 चेंडू आणि 7 धावा. प्रदीप सैंडी हेलो 4 चेंडू आणि 7 धावा. पहिल्या 2 षटकार. सैंडी स्पेशल मैच था बिल्कुल, लेकिन जैसे ही यहाँ पे गेंदबाज को मोर्चे के ऊपर लगाया, अजय को काफी महंगे साबित हो रहे. अब तक 2 गेंदों में उन्होंने 8 रन खर्च किए हैं सैंडी. और जब कभी इस तरीके का माहौल आता है मैदान के बीच में और बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर हमला बोल देते हैं, तब गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में आ जाता है. यही नज़ारा कुछ नज़र आ रहा है. लेकिन कैप्टन कुल वहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमारे प्रमोद सानपरा एक्सप्रेस. उन्होंने कुछ जाके कान मंत्र दिया है अपने साथी खिलाड़ियों को. 4 चेंडू आणि 7 धावा. बॉलिंग मार्कवर अजय पाटील. ऑफसाइड ऑफ स्टंप चॉप केलाय. डिस्कर ऑफ द पॉइंटला क्षेत्ररक्षण कव्हर पॉइंट होणे इन फील्ड केलेला आरामात 2 धावा. ही खेळी मेखानंतर तारणहार धरतोय. सर्व 51 डोळ्यासमोर परतत असताना तो डोळ्यांचे पाळणे मात्र चेंडून हटवत नाही. इतरांचे मात्र पाळणे डोळ्यांचे हटलेले होते, परंतु विपुलचा खेळ पहा लाजवाब यार. दॅट इज 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून आले. 2 वेळा दुहेरी, 2 वेळा सिंगल. लाजवाब. एक चांगला समन्वय आहे, एक जबरदस्त मिलाप आहे खेळीमध्ये. जोड आहे, टेम्परामेंटची जोड आहे, जबरदस्त आक्रमकतेची. विपुल 3 चेंडूचा खेळ. लवली बॉलिंग यार. हा चेंडू अपेक्षित आहे. व्हॉट अ लवली बॉलिंग यार. फुलांच्या ऑफसाइड ऑफ स्टंप स्विंग इन द मिस. लवली. मॅच अजून रंगत करतोय. 2 चेंडू आणि 5 धावा. अफलातून मॅच. उत्कंठा वर्धक मध्ये मॅच गेलाय. 2 चेंडू आणि 5 धावा. अब वो रुदब यहाँ पे प्राप्त किया है गेंदबाज अजय ने, जिसके लिए वे जाने जाते हैं. बहुत ही उमदा गेंद थी. गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ नीचे रहती हुई गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और अब दिलचस्प मोड़ पे चला गया है ये मैच. शॉट थर्ड मॅन. शॉट फाइन लाईक. कडक शॉट आहे. गॅप आहे परंतु हातामध्ये गॅप भरून काढली आणि हलक्यात गेला. जलाच्या काही जेल टिपला आणि आणखीन एक झटका. काय मॅच आले यार. 1 चेंडू आणि 5. बरोबरी सुटला, चौकार मारला तर आम्ही विकेटचा विचार करू. विकेट या क्षणी पडलेले आहेत 5. थँक्यू आदेश. थँक्यू सो मच. 8 गडी पहिल्यांदा बॅटिंग करताना पडले होते श्रीदत्त सांडपाडचे, पण एक विकेटचा विचार केला तर चौकार मारला तरी मॅच घेऊन जाईल. 2017चा हा फायनलिस्ट. शिवाय मिलिंद भोयेच्या चेहऱ्यावर थोडंसं गंभीरता आहे. ती गंभीरता जर हटवायची तर विपुलला ते काम करणं आहे. मॅच त्याने जमवून आणली होती पण तो परतलाय.
लाजबाब खेळी केली. फक्त 9 चेंडू घेतले, 24 धावाने त्याने दरारा केला या खेळीमध्ये. इज एंड ऑफ द इनिंग. 5 गडी बाद स्कोर आहे 43. 1 चेंडू आणि 5 धावा. चौकार मारला तरी शिवाय दुसऱ्या राऊंड मध्ये, कारण विकेट तसे सांगतात. पहिल्यांदा बॅटिंग करतात श्रीदेवचं स्थानपणे 8 गडी गमावले होते. 1 चेंडू आणि 5 समोर आहे. बरेच षटकार झाल्यात. 1 चेंडू 6 धावांची गरज असताना बऱ्याच कीर्तिमान केले त्या एंडकडून. तो कीर्तिमान पुन्हा एकदा होईल का? पुन्हा एकदा मिलिंद भोईरचा शिवाय करावे जाईल का? यामधून जबरदस्त उत्सुकता आहे तमाम प्रेक्षकांमध्ये. मैच किधर भी जा सकता है सैंडी, इसमें Oh, कोई yes. गुंजाइश नहीं है. बल्लेबाज तो अपना बल्ला जोरदार घुमाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है. निघाला 1 चेंडू 5 धावा. अजय बऱ्याच वेळा निघाला आणि निघाला. हो हो हो, कीर्तिमान बऱ्याच वेळा झाले आणि तसंच झालं. वा बाय वा, काय मॅच काढली. मिलिंद भोईर मात्र आता जबरदस्त उल्हास आहेत, हसत आहे चेहऱ्यावर. मात्र काफी नामचीन एम्पायर है दिलीप पाटिल जी, के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर सर, उसी तरीके से माइकल वॉन ने उनके बारे में ट्वीट किया है. तो कल जब वे यहाँ पे आएंगे तब उनके बारे में कई ज्यादा जानकारी हम लोग देंगे. विपुल विपुल से गुजारिश है कि आप आइए मंच के ऊपर. आपको मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से यहाँ पे